Alors, salut les amis. Pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du kiwi, suivez du début jusqu'à la 17e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف يعتنوا بالكيوي باللغة العربية يتابع من الفيديو من دقيقة 17 تقريبا للآخر. Bien, maintenant je vais parler un peu du kiwi Actinidia chinensis. Celui-là, c'est de la couleur, c'est un kiwi rouge, c'est une femelle que j'ai planté ici en 2017. Il a grandi, hein, je ne l'ai jamais taillé au fait, parce que je veux qu'il grandisse. J'ai le mâle là que j'ai acheté il y a 2 ans, en 2019, printemps 2019. Ben, il n'a pas trop grandi au fait à cause de la sécheresse et autres. Pourtant j'ai acheté cette année un nouveau mâle, cette année en 2021, un nouveau mâle avec 2 femelles. Ben, du coup le kiwi vert, hein, le kiwi, bon le kiwi jaune, je sais pas, ce qu'on trouve partout, le kiwi commun plutôt. Les 3 sont morts à cause de la sécheresse parce que nous sommes en crise politique et économique et on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de moteur pour le groupe électrogène, on appelle ça moteur ici au Liban. Donc il n'y a pas de gasoil pour faire démarrer le moteur. On n'a pas d'eau qui vient chaque 2-3 jours. Comme d'habitude, on a passé près de 1 mois et demi, 2 mois sans une seule goutte d'eau de l'État. On n'a que nos réserves du puits, de la pluie. Parce que nous, on a un puits au sud Liban et en général, tout le monde font des puits chez eux à la maison. Voilà. Donc les 3, ils sont comme ça, première année, en pleine canicule, 2 semaines, 3 semaines sans arrosage, c'est le résultat. Le petit mâle, là, il a échappé, mais il a eu vraiment... Aïe, c'est mon... Ah oui, même regardez un tout petit peu, regardez. Ça c'est le framboisier là. Regardez. Bon, lui il a échappé. Après il tourne jusqu'ici. Mais c'est pas, on va pas parler du framboisier. Ce sont des notes que je fais, des étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape, sinon je vais oublier d'en parler d'une étape. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, on va commencer avec la plante. Bon, pour l'origine, bien sûr, c'est une chinoise, comme chinensis. Donc le kiwi, je ne vais pas faire ça comme ça, il y a le soleil, donc je vais faire juste la vidéo comme ça par là. L'origine c'est la Chine. Bon, il a atterri en Europe pour la première fois par le père jésuite Pierre, j'ai oublié son nom, j'ai noté juste le nom. Pierre le Chéron d'Incarville, ouais voilà, bon, bref. En 1740. Pour la première fois en Europe. Sinon, la plante, elle est cultivée en Chine depuis plus de 2000 ans. Voilà. Exposition ensoleillée obligatoire pour avoir une belle fructification, une bonne fructification. Pour la rusticité, c'est une plante vraiment très rustique. On parle entre moins 15 voire moins 20 degrés. Elle pousse partout en France, donc on n'a aucun problème. La rusticité, c'est une plante vraiment rustique. Sauf qu'elle va perdre son feuillage, c'est normal. En hiver. Pour la floraison... Pour la floraison, je vais parler un tout petit peu. Cette année, elle a fleuri pour la première fois parce que ça fait 4 ans qu'elle est en pleine terre. Je l'ai achetée, elle était toute petite. Le kiwi, quand on l'installe en pleine terre, on doit lui donner au moins 3 ans et demi, voire 4 ans avant qu'elle commence à fleurir. Cette année, elle m'a fait quelques fleurs, mais pas de fruits parce que mon mâle, il est encore petit. Il a encore besoin d'1 an et demi ou 2 ans avant de commencer à fleurir. J'espère que cette année, il va fleurir. Là, comme ça, peut-être j'aurai des kiwis, je ne sais pas. Voilà. Elle va donner des fleurs. Il y a ça c'est une femelle, ça c'est un mâle. C'est un mâle. Au fait, on a des pieds qui portent les 2 sexes. Ne les achetez pas. Achetez un mâle et une femelle. N'achetez pas le pied de 2 sexes. Parce que en général, il y a des kiwis qui sont naturellement, qui ont les 2 sexes naturellement. Mais ce kiwi-là, les kiwis communs, en général, ceux qui ont les deux sexes, c'est un plomb qui est greffé avec une femelle et un mâle. La fructification sera beaucoup moins, mais si vous achetez un kiwi femelle, la fructification sera encore beaucoup plus. Donc n'achetez pas le kiwi à 2 sexes, et peut-être que un des 2 greffes vont mourir, alors vous perdez ou la femelle ou le mâle, et vous n'aurez pas de fruits. Ce qu'il faut faire, n'achetez pas tous les trucs comme ça, achetez 3 femelles pour un mâle. Un mâle a besoin de 3 femelles, voire 4 femelles, ça dépend. Ben là, moi, j'ai acheté 2 mâles pour 3 femelles pour encore augmenter la pollinisation. Je les ai perdus, il me reste que les 2.
c'est pas grave, je vais chercher d'autres. Mais cette fois, je ne vais pas acheter un mâle, je vais acheter juste 2 femelles. Là, j'aurai un mâle et 2 femelles. Bon, ça, c'était pour la floraison et la fructification. La floraison, c'est le printemps. La fructification, c'est en automne, environ fin d'été, en automne. Ça dépend des régions. S'il fait trop froid, s'il fait plus chaud, ça dépend. Voilà. J'ai renversé la feuille. Pour l'arrosage, voilà. Écoutez. Le kiwi, après 3 voire 4 ans, il va supporter environ 2 semaines de sécheresse. Celui-là, les autres que je venais de planter, ils n'ont pas supporté. 1 semaine, c'est foutu, elles sont mortes. 10 jours, elles ont été grillées parce que je suis venu après 2 semaines. Mais après 4 ans, au fait, oui, elle n'était pas belle. Hein. Elle n'était pas belle, elle était un tout petit peu ramollie, un peu fanée comme ça parce que ça fait 3 semaines qu'elle n'a pas été arrosée et elle avait soif. Surtout ici au Liban. Et on a le soleil qui va frapper le mur, donc il va encore donner plus de chaleur aux pieds, donc qui va faire vaporiser l'eau plus rapidement. Mais non, après 3 voire 4 ans, la plante, elle peut, en été bien sûr, elle peut se passer d'arrosage environ 2 voire 3 semaines. Mais ne faites pas ça, arroser 1 fois par semaine en été. Ça c'est en pleine terre, hein. En hiver, on n'arrose pas. Il ne va pleuvoir, la pluie va faire son devoir. De toute façon, la plante, elle va perdre son feuillage, elle n'a pas besoin d'eau. Sauf en pot. En pot, ça sera différent. En hiver, comme en été, il faut toujours s'assurer que le pot commence à sécher à moitié avant d'arroser à nouveau. Parce que si le pot, il est toujours, si la motte sur le sol, il est toujours humide à la base, n'arrosez pas. C'est que la plante n'a pas besoin d'eau. Si vous mettez encore de l'eau de plus, tout simplement, elle aura un excès d'humidité dans son sol qui va faire pourrir ses racines et la plante va mourir. Voilà. Donc pour l'arrosage, j'ai un peu parlé, voilà. Parce que j'ai perdu des plantes. Donc, je dois vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Et pour ne pas que vous fassiez la même erreur, voilà. C'est pas de ma faute, hein, c'est de la faute de l'État libanais, voilà. Parce que mon système, lui, il est réglé en été 1 fois chaque 4 jours. Pour le sol, c'est une plante qui pousse en terre calcaire. Elle va s'adapter dans un sol calcaire sans problème. Et les voilà, la voilà. Ici au sud Liban, le sol il est calcaire. En majorité, tout le Liban il est calcaire. Parce qu'on est sur une montagne de roches. Voilà. Il va supporter, il va aimer aussi un peu d'acidité dans son sol. Et il n'y a pas de problème. Mais au niveau du sol, vous pouvez la planter dans n'importe quel sol, il n'y a aucun problème. Il n'est pas vraiment très exigeant au niveau du sol. Pour le rempotage, en pleine terre, pas de rempotage. De préférence, il faut le mettre en pleine terre. Mais si vous voulez le garder en pot, c'est possible. Choisissez un gros pot. Disons le rempotage en pot 1 fois chaque 3 voire 4 ans. On va le mettre dans un pot un peu plus grand. Et voilà. Ah bien sûr, avec un tuteur, c'est une grimpante. Hein. Là, on passe où là? Ah, l'engrais. Tout simplement du fumier. À la fin de l'automne, on va juste mettre du fumier. Ou elle va aimer aussi, si vous avez trouvé, de la poudre d'os ou de corne broyée, voilà. Mais si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave, juste du fumier à l'automne. Je ne vais pas vous cacher, j'ai mis du fumier à la plantation depuis donc ça fait 3 ans et demi maintenant et là j'ai pas mis de fumier. Peut-être que je vais mettre cette année tout simplement pour lui donner un tout petit peu d'aide, mais c'est pas nécessaire. Là si elle n'a pas beaucoup de feuillage, c'est tout simplement parce que elle a eu soif déjà. Elle a eu soif, donc elle a perdu une partie de ses feuilles et c'est parce qu'on est en automne. On est le, je ne sais plus, on est le combien? Le 29, hier c'était le 29. Ah, on est le 30 octobre 2021, c'est pour ça, voilà. On a les feuillages qui commencent à jaunir partout, voilà. Donc, c'est ça. On va passer maintenant à la taille. C'est une plante qui va mesurer à environ 6-7 mètres. Hein. Il va pousser entre 6-7 mètres. Ça dépend de vous. Si vous voulez rabattre la plante, si elle pousse trop avant qu'elle va donner ses fruits, ça dépend de vous. Moi, je ne l'ai jamais taillée depuis 4 ans. Et je ne vais pas la tailler encore cette année. Mais ce qu'il faut faire, bon là, j'ai pas de gourmande, mais si on a des gourmandes qui poussent partout, alors il faut tailler tous les gourmandes pour ne pas épuiser la plante. Il faut laisser juste la maman, la plante, voilà, c'est elle, là voilà, c'est elle. Elle va pousser, et on a une autre tige qui va pousser et qui va donner. Au fait, la fleur, elle a démarré ici, mais je ne sais plus si c'est sur quel œil.
Voilà, cette année je ne vais pas la couper parce que je vais voir si elle va fructifier l'an prochain ou pas. Ça dépend si le mâle a fait des fleurs. Maintenant, on a deux sortes de tailles. La taille d'hiver, la sortie d'hiver et la taille d'été. Je vous explique. Je vais un peu expliquer un tout petit peu parce que ça joue sur la fructification. Je vais mettre un peu le... Peut-être je vais parler un tout petit peu plus, mais laissez-moi vous expliquer. Je vais prendre un exemple, ok? C'est juste un exemple. On va prendre cette branche-là. Vous avez vu? Cette ramification-là. Si la plante, si le kiwi vous a donné des fruits cette année, elle va vous donner, bien sûr, ça c'est le pin. Ici, on a un œil, 2, 3, 4, 5, il y a plusieurs œils, mais bon, voilà, disons, je vais prendre avec les feuilles, ça sera plus clair. Si le kiwi a fructifié ici et ici, si vous venez couper juste là, derrière la fructification, ça c'est en hiver, à la fin de l'hiver, ne rêvez pas d'avoir de fruits, parce que le kiwi, il va pousser, et à chaque fois qu'il pousse, il va donner des fruits, parce que derrière, il va se dégrader. C'est pour ça, chaque 4 ans, voire 5 ans, il faut rabattre la plante à moitié pour laisser la plante, bien sûr. Il faut laisser une partie qui va fructifier, mais l'autre partie, il faut la rabattre pour qu'elle fasse de nouvelles ramifications plus jeunes qui vont vous donner des fruits. Sinon, elle va devenir trop vieille et finalement, elle ne va plus fructifier. Donc, si la première année, la plante a donné des fruits sur ces deux-là, vous allez venir compter 1, 2 et 3. Et paf, vous allez la couper et garder 3 départs. 1, 2, 3 derrière, après les deux qui ont fructifié. Parce qu'elle va continuer à pousser et à fructifier d'année en année. Après 4 ans, il faut la rabattre complètement, laisser juste une ramification, une nouvelle ramification qui va donner après 2 ans. Voilà, donc j'ai un peu expliqué. Ça, c'est pour la taille d'hiver. OK? Donc on va couper, paf, jusqu'ici, pour laisser les 3 yeux donner des fruits à la place des 2 qui étaient derrière, qui ont déjà fructifié. Il y a la taille de l'été. La taille de l'été, c'est pareil. Si vous avez des fruits ici, sur les deux là, pour tailler, c'est pas de tailler, mais si vous voulez tailler, je vais vous expliquer pourquoi. Là, on a des fruits, ok? On va venir compter 1, 2, 3 et couper au 3e. Tout simplement parce que ce sont ceux-là qui vont donner l'an prochain. Et on va annuler le reste. Tout simplement parce que pour empêcher la sève d'aller nourrir des feuilles qui n'a pas d'importance, on va laisser la sève nourrir les fruits qui vont bien grossir et devenir avoir un très bon goût et nourrir aussi les petits bourgeons qui vont donner l'an prochain. Bon là c'était pour la taille, hein. Je sais j'ai un peu trop parlé, mais c'était pour bien expliquer. Je reprends la feuille, on est arrivé dans quelle étape? On est arrivé dans quelle étape? La multiplication, ça se fait par semis ou alors par marcottage, ça peut se faire en marcottage ou alors par bouturage. Je ne vais pas dire que c'est facile, j'ai jamais essayé, je ne sais pas si c'est une bouture facile. De toute façon, moi je ne vais pas faire ni de semis. Le semis c'est au printemps, le bouturage c'est à la fin du printemps ou en été. Hein. On peut faire le marcottage aussi, on peut le mettre aussi en pleine terre, une ramification comme ça en pleine terre qui va faire des racines. Mais moi je préfère acheter mes plantes déjà greffées, bien prêts pour la plantation qui vont me donner des fruits après 3 voire 4 ans, ça dépend. Voilà, mais c'est pour la multiplication, vous pouvez essayer. Moi je vais pas essayer, j'ai pas le temps pour ça et de toute façon j'ai pas envie. Pour les maladies et insectes, écoutez, c'est une plante qui va être atteinte, qui va être attaquée souvent par les cochenilles. Les cochenilles farineuses c'est facile, dès qu'on détecte une cochenille on va venir l'écraser et c'est terminé. Si vous avez de l'alcool, on peut pulvériser tout simplement de l'alcool pour éliminer s'il y a des petits bébés ou des petits œufs, c'est pas grave. Mais c'est pas obligatoire, juste on va les écraser. Mais ne laissez pas les cochenilles envahir la plante, sinon vous serez vraiment obligé d'utiliser un pesticide. Il y a des méthodes bio, je vais pas en parler. C'est simple les méthodes bio, mais je préfère éliminer les cochenilles dès qu'ils sont 1, 2 ou 3 petits insectes. Voilà, je vais pas laisser la cochenille attaquer. Les méthodes bio c'est simple, je vous explique. Disons 1 litre d'eau, on va mélanger avec une grosse cuillère de savon noir ou n'importe quel savon, ça marche. On va mettre aussi une grosse cuillère d'alcool et une toute petite cuillère d'huile végétale. Il ne faut pas mettre trop d'huile, c'est pas bon. Voilà, on fait le mélange et on va pulvériser une fois par jour, environ 3, 4, ça dépend de l'invasion. Ça dépend si la plante elle est trop attaquée ou pas. Disons 5 jours. Les cochenilles vont pas supporter, ils vont mourir.
Mais moi, je préfère ne pas faire ça. Je préfère les éliminer directement. On a aussi les acariens. Voilà, les acariens, ce sont des araignées rouges qui vont attaquer la plante quand le temps il est trop humide. Pardon, le temps il est trop sec parce que les acariens détestent l'humidité. Ici, il n'y a pas de problème parce qu'on est au sud Liban et la nuit, il y a de la brume qui va donner l'humidité sur la plante. Donc, j'ai jamais d'acariens sur mes plantes au sud Liban. C'est super, j'adore. Voilà, c'est comme ça. Les acariens, c'est simple. Savon noir mélangé avec de l'eau. On va pulvériser 3 fois par jour pendant une semaine. Les acariens vont détester l'humidité, donc ils vont foutre le camp. Ça, s'ils ne sont pas morts à cause du savon. Mais là, on a une troisième, c'est la bactériose. La bactériose, c'est une maladie qui va attaquer, vous allez avoir, c'est pas la bactériose, mais je vous explique. Ça, c'est la sécheresse, mais c'est voilà. Et là, elle jaunit, de toute façon, elle va tomber. La bactériose, c'est une maladie, c'est un genre de virus, quelque chose comme ça, une bactérie qui va attaquer la plante. Ni fongicide, ni rien du tout. La plante est condamnée à mourir. Donc dès qu'on a la bactériose, on va retirer la plante, la brûler, ne pas la jeter à proximité du jardin, sinon parce que ça va contaminer les autres. On va éliminer la plante. Bien sûr, elle va pas attaquer toutes les plantes et on ne va pas la voir souvent. Moi, j'ai jamais eu. Mais si vous trouvez, ça va brûler les feuilles. Vous allez avoir des feuilles brûlées comme ça. Si tout va bien, ça c'est la sécheresse. J'ai dit, c'est pas la bactériose. Vous allez avoir des feuilles tout brûlées, qui va commencer à brûler tous les autres feuilles qui vont attaquer la plante et se propager au jardin. Donc dès qu'on voit ça, paf, éliminer la plante, c'est fini, on va sacrifier. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, je pense que j'ai tout dit sur le kiwi, moi j'ai plus rien à dire. Tout ce que je sais sur le kiwi, je l'ai dit. Attention à l'arrosage, c'est pas une plante qui va aimer la sécheresse. Une fois par semaine, ça sera idéal. Ne la laissez pas trop, sinon vous pouvez risquer. Sinon vous allez risquer de la perdre comme ce qui s'est passé avec moi. Moi, je vous fais partager mes expériences. Je ne suis pas professionnel, je suis amateur, mais c'est parce que j'aime les plantes c'est le but de ma chaîne de toute façon. C'est pas pour gagner de l'argent, hein, ma chaîne. C'est juste pour partager mes expériences avec vous. Donc voilà, c'était tout pour le kiwi et on se voit pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. هلا بدنا نحكي عن الكيوي Actinidia chinensis. هيدي عمرها 4 سنين، زرعتها بال 2017. هلا كبرت كتير. هلا ما حصور هيك لانه في الشمس، حصور هيك. هيدي انتايه حمراء. هيدا ذكر الكيوي الاصفر العادي، بس هيدا عمره 2 سنين مش 4. هيدي زرعتها بال 2019 وهالسنه زرعت ذكر تاني، طبعا مات وحقول لكم ليه. ذكر تاني هيدي بال 2021 وانتيتين. هولي كيوي الاصفر العادي الاخضر. ليه ماتوا؟ لانه نحن بلبنان هلا عنا ازمه اقتصاديه وسياسيه. ما في كهرباء، ما عم بيجيبوا الدوله الكهرباء، ما عم بيجي الموتور لانه ما في مازوت. هلا تحسن شوي الوضع لانه هلا جابوا مازوت، عم بيضووا اكثر الموتور. مرقت فتره بالصيفيه ضلت تقريبا 2 شهر ما تجي ولا نقطه مي بالبيت. يعني الدوله ما عم تجيب المي ابدا. نحن عم نستعمل، لانه نحن بالجنوب لبنان كل واحد عنده بيته وبيعمل بير. نحن كنا عم نستفيد من البير ومن مية الشتي، وعم جرب اسقي، وكمان ما في بنزين لاجي كل جمعه لاسقي، ما في كهرباء، السيستم ما عم بيدور لانه انا السيستم تاعو اللي حاطه كل 4 ايام تقريبا بالصيفيه. طبعا 3 جماع ما قدرت اجي، ما في مي، ما في كهرباء، ما في موتور ليدور السيستم. يعني كثير اشياء. طبعا هيون يبسوا، خسرتهم 3 طن. هلا الصغير اللي عمره 2 سنين، الذكر اللي عمره 2 سنين زمط، يبس اجى ليموت، بس رجع زمط رجع. هيدي اكيد بعد 3 جماع جيت لقيتها كلها دبلانه، بس رجعت عاشت لانه كبيره، لانه عمرها 4 سنين. هيدي بعدين بحكي فيها بالتفاصيل، بس بلش. يلا خليني بلش بالكيوي. هلا هوليك حيرجع اجيب بعدين منهم. اوريجين. هلا هولي النوتات انا بكتبهم مشان ما انسى، لانه انا عم بحكي حانسى، اكيد حانسى، ما في حدا ما بينسى. هلا اوريجين الاصل تاعولها مثل اسمها شينينزيس، يعني صين. اصل الكيوي من الصين، نبته الصينيه. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها طبعا تحت الشمس. هي موجوده تحت الشمس. هلا عندي جاكارندا عامله شوي في، بس مش مشكله. شمس. روسيسيتي تحملها للبرد. الكيوي
بتتحمل برد بشكل كتير منيح، يعني عم نحكي بين ال 15 تحت الصفر ل 20 تحت الصفر، ففيكم تزرعوها وين ما كان ما في ولا اي مشكله. وين وصلنا؟ فلوريزون. هون بدي احكي شوي. الفلوريزون لما بتعطي ورد بالربيع، الفواكه بيستوي تقريبا اول الخريف. اول الخريف حسب المناطق، اخر الخريف حسب المناطق، اذا كان في برد ولا شوب اكثر، هول حسب المناطق. بس تقريبا بالخريف ببلش الكيوي، بنبلش نلاقيه بالسوق يعني بشكل طبيعي. شو كنا بقول؟ الوردة. هلا هي انتايه عندي ذكورة. الكيوي بيجي 2 او ذكر او انتايه. كل 3 اناتا فيكم تحطوا مع ذكر. انا هلا فضلت انا احط 3 اناتا وذكرين منشان التلقيح يكون اقوى واسرع، يعني يصير في اسهل تلقيح لما بيكون عندنا ذكرين ل3 انتايه. بس في كان نحط بس ذكر واحد و3 اناتا. هلا شو كان هالسنه هيدا عمرها 4 سنين، هالسنه اول مره بتعطيني ورد. طبعا ما عقده لانه الذكر بعده صغير ما عمل ورد تعوله. الكيوي لما بنحطها بقلب الارض بدها تقريبا بين 3 سنين ونص ل4 سنين لتبلش تعطينا ورد، فما تحلموا يصير عندكم، او اذا هي كانت ديجا مزروعه ببو عمرها عمرها اكثر من 3-4 سنين. بس لا، انا اشتريتها كثير صغيره. لما بيجيبون هول بويات، انا تاركهم هونيك بدي ازرع كان في شيء بهول بويات، شفتوا اكيد ما حتكون شجره بهالبويات، بيكونوا كثير صغير تقريبا هالقد، فبدها 4 سنين تقريبا لتعطي ورد. اوكي، عنا كيوي، في انواع كيوي بيجي هن ذاتهم انتي وذكر. هيدا نوع تاني بيجي كتير صغير، ما نسيت اسمه السيانتيفيك، بيجي كيوي كتير صغير بياكلوه مع قشر تعولو. هيدا نوعية تاني، بس مش هيدي نوعية الكيوي. هيدي نوعية الكيوي بتجي انتي وبتجي بس ذكر، بس انتي وبس ذكر. هلا منلاقي اوقات بالسوق مثل هيدا البوم، لانه بيجوا من برا، هولي مش من عنا، مش من لبنان. منلاقي انه بيقولوا لك هيدي الكيوي انتي وذكر بنفس الوقت. لا، مش انتي وذكر بنفس الوقت، هي كيوي مطعمة 2 ذكر وانتي. ما تشتروها. ليه؟ لسببين. اول شيء التلقيح ما حيكون مزبوط. ثاني شيء ما حتعطي فواكه بشكل كبير، لانه لما بتتعب الاجر لتعطيها 2 انتي وذكر، الاجر الامية بتتعب، فما بتعطيكم هالكمية المزبوطة. فانتو تطلع الكيوي تعطي بكمية كبيرة، بدكم تجيبوا انتاية وبدكم تجيبوا ذكر. اوكي، هيدي المطعمة الاثنين. طيب شو بتعملوا هلا انتو اذا جبتوا انتي كيوي في مطعمة انتاية وذكر؟ اذا مات الانتاية الذكر ما حيحمل، اذا ماتت الذكر الانتاية ما حتحمل. شو بتعملوا؟ بتكونوا خسرتوا. لا، ما تجيبوها، ما تشتروها، اشتروا انتاية وذكر. اوكي، هيدا نصيحتي، انا عم بحكي عن نصيحتي، انتو حرين تعملوا اللي بدكم اياه. هلا عم تبرم الشمس، خليني اشوف اذا في. لا، هيك صارت الشمس بنص عيني، خلص هعمل هيك. الاغوزاج، السقايه. هلا السقايه، هالكيوي زمطت لانه 3 جماع بلا مي تحت الشمس بكانيكول، يعني عم نحكي عن شهر 7 شهر 8، يعني لما بيكون حتى ليكو الفرامبواز عندي كله يبس، هالفرامبواز كله يبس، بس زمطت، رجعت وحده فرخت من تحت وعم تبرموا هيا لهون. اوكي، ما حنحكي عن الفرامبواز هلا. وحتى عندي فرامبواز، هول الفرامبوازات اللي هون كله مات، اللي ورا، والفرامبواز هونيك في وحده ماتت الصفرة، وحده ماتت، وحده زمطت. طيب هيدا عملت فيديو اصلا، هول الميرتي كله مات، عملت فيديو عنها، حطيتها لما انقذت جنينتي من ورا الدولة اللبنانية، عملتها الفيديو، وكلامي ما كان ابدا كان كتير حلو، فبس بيستاهلوا على كل حال. هلا وين وصلت؟ اغوزاج، السقايه. كيوي عمرها 4 سنين، حتتحمل تقريبا 2 أو 3 بلا مي بقلب الصيفيه، بعز الصيفيه، بس ما حتكون مبسوطه، حتلاقوها كتير دبلانه وممكن تخسروها. ما تعملوا هيك، اسقوا على القليله بالصيفيه مره بالجمعه، على القليله اذا عم نحكي عن بقلب الارض. يلي عمرها 2 سنين كمان انقذت، اذا بتشوفوا ليكو كيف انقذت كتير، بس رجعت زمطت. هوليك اللي عمرهم هالسنه، يعني عمرهم اقل من 6 اشهر، كله يبس، ما تحملوا 10 ايام بلا مي، يبسوا كلهم. فلا الكيوي بدكم هلا انا على السيستم كل 4 ايام حاطه، بس لو عم تجي الكهرباء بشكل مزبوط ما كان انقذوا، ما كان اذى شيء وما كان مات شيء، بس لانه ما عم تجي الكهرباء ما عم يدور السيستم. اوكي، شو كان بقول؟ ما راح نفسي. اوكي، هلا
الافضل بالصيفيه مره بالجمعه اسقوا الكيوي، ما تتركوها اكثر من هيك. بالبو بيختلف، بالشتويه ما تسقوا ابدا اذا كان بقلب الارض، اصلا حيهر ورقها ومنا بحاجه ابدا للسقايه. بالبو بيختلف الموضوع. بالبو بدكم تنطروا بالصيفيه او بالشتويه، بدكم تنطروا انه البو بلش ينشف على النص تقريبا قبل ما ترجعوا تسقوا، لانه اذا كان بعدها الارض من فوق رطبه وجيتوا سقيتوها حيصير في زياده مي على النبته وحتهروا لها شروشها والنبته اخر شيء حتموت. طيب هذا كان شوي عن السقايه. بدي احكي هلا عن السول، التراب. نحن ارضنا بجنوب لبنان كلسيه، وهي الكيوي قدامكم ماشي ولا احلى من هيك. الكيوي بتتحمل الكلس ولا اي مشكله، فيكم تزرعوها بارض كلسيه. اذا ارضكم شوي اسيد ما في مشكله كمان بتتاقلم. الكيوي ابدا منا متطلبه على نوعيه الارض، بتطلع تقريبا بكل الارض. رامبوتاج لما بدنا ننقلها ببو اكبر، طبعا بقلب الارض ما حننقلها، وانا بنصح انه تحطوها بقلب الارض، لانه هيدي بدها عربايشه بدها تطلع تقريبا 6-7 امتار، والافضل انها تكون بالارض. فيكم تتركوها بالبو، بس ساعتها بدكم تجيبوا بو كبير فرض مره، وكل 4 سنين 5 سنين تقريبا حسب كبر البو عم بحكي ممكن تنقلوها لبو اكبر شوي. طب انجري عم نحكي هلا عن الغذاء. ماشي، بس باخر الخريف حطوا لها زبل وبيمشي الحال. اذا لقيتوا بالسوق شيء اسمه بودرة دوس، يعني بودرة عظام مفرومة مثل بودرة، او كورن برويي، يعني عظام او الكورن، شو الكورن؟ القرون تبع البقر، وهول بيفرموهم ناعم كتير مثل بودرة. هول كتير مفيدين، بيحطوه كمان بورد الجوري، كتير مفيد للورد الجوري، كتير مفيد للكيوي. اذا ما لقيتوا ما في مشكلة، حطوا بس زبل. انا هلا ما حكذب عليكم، حطيت زبل اول ما زرعتها من 3-4 سنين تقريبا بال 2017، ومن وقتها ما حطيت لها. بس هالسنه لازم احط لها شوي، لانه بلشت تعطيني ورد. بدي اياها تتغذى منيح لتصير تعطيني فواكه سنه الجاي بشكل مزبوط وبشكل احلى واكبر ان شاء الله. الذكر يحمل ورد منشان يقدروا يتلقحوا. طيب تشحيل، هون بدي احكي شوي زياده، بس هون في شوي تركيز. هلا التشحيل انا ما شحلتها ولا مره من وقت ما اشتريتها. هلا الافضل حاترك الورقه بجيبتي شوي، لانه بدي هلا اذا عندنا جوما، هيدي الاساسيه، هي الاساسيه بدي افكها شوي، لانه خلص حفكها، لانه عملت لي هون خلص لانه كمشت فوق خلص. هيدي الاساسيه الاميه، طبعا تركتها وفرخت وحده حدها كمان. هلا اذا عندكم كتير عم بيفرخوا، لا قصوهم كله، هيدي اسمهم جورماند، يعني عم يضاعفوا الاميه. لا شيلوهم كلها، خلوا بس وحده اساسيه تطلع وتكبر. هلا انا ما قصيتها لانه بدي اترك اول شيء لتعمل ورد لاعرف وما بدي اقصها. لا حفسر لكم. عندنا تشحيلتين، عندنا تشحيله الشتويه يعني اخر الشتويه اول الربيع تقريبا، وتشحيل الصيفيه. هلا الكيوي بدها تعطينا هون احسن، بدها تعطينا الفواكه تاعولتها فترات، يعني اذا عطيت هون سنه الجاي ما بتعطي هون، بدها تعطي هون، يعني بتطلع بتفرخ وبتصير تعطي على الفنود الجديده. طيب هلا هون خليني احكي شوي عن الفواكه. اذا هول الورقتين عطوكم فواكه، بس بدكم تيجوا تشحلوا بالشتويه، ما تشحلوا هون لانه خسرتوا خلاص. اذا شحلتوا هون خسرتوا ابدا الفواكه، لانه ما حترجع تعطي على نفس التيج. ولا تشحلوا وراها، لانه حتعطيكم وحده صغيره لتنطروا على القليله سنتين لترجع تحمل. عطيتكم هون 2 فواكتين على هول الورقتين. شو بتيجوا بتعملوا؟ بس بدكم تشحلوا، بتيجوا بتعدوا 1 2 3 وبتقصوا بعد الثالث، لانه هون هول 2 اللي عطيوا ما حيعطوا، حيرجعوا يعطوا الفنود اللي وراها، هول 3 اللي وراها سنة الجاي. ف 3 شو هي؟ قطع شوي الفيديو. اذا بس بدكم تقصوا هول عطيوا هالسنه لسنه الجاي بالصيف بالشتويه، بتقصوا 3 فوق اللي عطيوا من زمان مشان هول يعطوكم. اوكي فهمتوا شوي؟ هلا عندنا التشحيل الثانيه اللي هي بالصيفيه. اذا بحال هول عطوكم فواكه بالصيفيه، مشان الغذاء ما يروح يطعمي الورق اللي ما له فايده، لانه انتم ما حتستفيدوا من الورق، نحن بدنا اياه الغذاء يغذي الفواكه لتكبر. ما تيجوا تقصوا هون
اذا هول عطيوا ورد، اذا هول عطيوا فواكه بالصيفيه عم بحكي، ما تجوا تقصوا هون بتكونوا خسرتوا الفواكه تبع السنه الجاي. بنفس الطريقه هول حاملين تجوا بتعدوا 1 2 3 وبتقصوا هون. هيك الغذاء كله حيجي يغذي الفواكه وحيغذي البراعم اللي بدهم يعطوكم فواكه السنه الجاي، وحيوقف الغذاء لهون، وهول كله حيروح اللي نحن ما حنستفيد منه، ما بدنا اياهم. هيدي الطريقه كمان بيعتمدوه بالعرايش بالعنب. طيب حيرجع اخذ الورقه. وين وصلنا؟ اخذتها بالقلب هلا. طيب تشحيل. هلا قلت لكم هيدي بدها تطلع تقريبا 6-7 امتار. لا حكينا شو عم خرف انا بلا حكيت عن تشحيل سوري. الملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها؟ فينا نعملها نزرعها بذر تطلع بذر، فينا نعملها ماركوتاج يعني بنحط لها تراب هون رطبه مع شيء ومنسكرها بترجع بتعطينا شروش، او بوتوراج فينا نقص منها بالصيفيه بنزرع منها السمي يعني البذر بنزرعها بالربيع، او فينا نجيب التيج مثل ما هي ترد مثل ما هي بنحطه بقلب الارض لتفرخ. هاي الطرق شو بدكم فيهم؟ ما توجعوا راسكم عن جد. شو بدكم عن جد؟ كيوي. روحوا اشتروا كيوي جاهز من السوق مطعمه خالصه، حتعطيكم دغري بعد 3 سنين ورد. اذا كان في ذكر وانت عاتيوا مع بعض حتعطيكم فواكه. انا ما حعمل لما بدي ازرع لا بذر لا بدي شتل منها، بروح بشتريها جاهزه، اريح راس وانجح. طيب هلا بنوصل للامراض والحشرات. في شغله صغيره نسيت لكم اياها، منيح انه تذكرت. هلا الكيوي بالصين بياكلوه بيستعملوه من تقريبا فوق ال 2000 سنه، بس وصلت على اوروبا بال 1740 مع راهب جيزويت. شو جيزويت بالعربي؟ شارلي شو يعني جيزويت بالعربي؟ انجيليه مش هيك؟ انجيليه. عم بسال رفيقي. خوري انجيلي اسمه هلا شو اسمه ناسي اسمه بيير لو شيرون دينكارفيل يعني. اوكي هيدا اللي اخذ كيوي من الصين ووداه على اوروبا وانعرفت هونيك وبلشوا يزرعوا منها. ما كانوا يعرفوه قبل 1740 ما كان في كيوي باوروبا. هلا بدنا نبلش نوصل للحشرات انسكتو مالادي. اوكي هيدي تجي عليها الكشني اللي من القطني ولا اهين من هيك. اذا لقيتوا من دغري اقتلوها، ما تتركوها تتكيتر على النبته ابدا. دغري اقتلوها معصوها. اذا عندكم سبيرتو تصوا شويه سبيرتو ما في مشكله. هلا في منشان اذا تكيترت بدكم تصيروا تستعملوا مبيدات سامه، وانا ضد المبيدات السامه. حقلكم ميثود بيو شوي. في بتجيبوا لتر مي بتحطوا معلقه كبيره من صابون، حيلا نوع صابون، مع معلقه كبيره سبيرتو بتخلطوه مع معلقه كتير صغيره زيت نباتي. ما تكتروا الزيت ما بيسوى. بتخلطوا بتطصوا تقريبا مره باليوم على مده 5 ايام 6 ايام حتقتلوا كل شيء كل المن القطني. بس الافضل لا، اول ما نشوف من قطني لازم نجي نمعسها وما نتركها تتكيتر. هلا بالاوقات لما بيكون في كتير جفاف بالجو بيجي عليها الاكاريان اريني روج، بيعمل مثل الشرشخون على الورق من ورا الورق. هلا هون ما عندي ابدا، لانه نحن بجنوب لبنان وبالليل في ندى، فالاكاريان بيجي لما بيكون الجو في كتير جفاف. الندى بيخلي الجو يصير كتير رطب، ما عندي اكاريان بالجنينه عندي، وهذا شيء كتير منيح. كرمال هيك زامتين الفاصوليات، لانه الاكاريان بيموت بالفاصوليا، دايما بيعمل اتاك على الفاصوليا. طيب شو وين وصل؟ الاكاريان. بحال صار عندكم اكاريان على النبته ما في ولا اي مشكله، بتجيبوا الصابون، حيلا نوع صابون، بتخلطوه مع مي وبتصوا 3 مرات باليوم على مده جمعه. اذا ما ماتوا من الرطوبه، اذا ما هربوا من الرطوبه، حيموتوا من تاثير الصابون. بس عندنا الاخطر شيء هي البكتيريوز. هي مرض بكتيريا بتيجي بتعمل اتاك. هلا ما عندي منها هون، ومش دايما بتعمل اتاك لانه ما كان صار في كيوي بالعالم، بس انه اذا صار في اتاك ما في مجال، ما في دواء لها. البكتيريوز دغري بدكم تشيلوا النبته كلها، تحرقوها وما تتركوا لها اثر، لانه بتضرب لكم كل شيء. البكتيريوز هلا هيدي من النشفان، من قله السقايه. قلت لكم البكتيريوز تقريبا بيعمل نفس الشيء مثل هيك، بس هي مش بكتيريوز. بس خلينا نقول لكم البكتيريوز هلا الورق اصفر لانه نحن ب 30 اكتوبر 2021 يعني الخريف بده شيء طبيعي، بدها تبلش تصفر وتوقع. فالبكتيريوز بتعمل مثل الحرق، بتلاقوها للنبته بلشت تحترق كلها،
بس تلاقوا النبتة فيها مي فيها كل شيء، إذا كانت بشكل طبيعي والورق بلش يحترق، عرفوا إنه هيدا ممكن يكون بكتيريوز. روحوا على جوجل شوفوا شو كيف بيكون شكلها للبكتيريا. أنا بعرف بس أنتوا ما حتعرفوا. بتفوتوا بتكتبوا بكتيريوز الكيوي بتعرفوها، وبتصيروا تقارنوها مع النبتة عندكم. إذا طلعت هي بكتيريوز دغري قصوا النبتة، ما تتركوها، لأنه أبدا هلا تركوا إذا بدكم الجذع بترجع بتفرخ، بس من فوق ما تتركوا شيء مشان ما تضرب لكم كل جنينة. هلا مش كل جنينة، بس عندكم كيوي كتير بتضرب لكم كل شيء كيوي. طيب هيدا كان كل شيء عن الكيوي. بعتقد ما عادش عندي شيء اقوله عن النبتة. هلا انا ماني خبير، بس ماني بروفيسيونيل، انا اماتور، بس لانه عندي خبرة فيهم وصار عندي اشياء زيادة. سوري انقطش الفيديو، قالوا لي ما في محل، ففضيت التليفون لكفي وخلص. هلا كنت عم بقول لكم انه اوكي انا ماني خبير زراعي، بس انا كل عمري انا وصغير بزرع. بيي كان عنده مزرعه، فكل عمري بالزراعه، بس مش دارسها، ماني دارس زراعه. وحابب بس كان اعطيكم فكره عن الكيوي حسب معلوماتي انا عن الكيوي، وشو صار عندي، وشو اللي لازم وشو مش لازم تعملوه منشان ما توقعوا بنفس الاغلاط اللي انا عملتها. هيدا كان اصلا هيدا هدف تبع الشانل تاعولي. ابدا مش كرمال المصاري، ابدا مش كرمال المصاري، بس لانه انا كتير خسرت كتير نبات من اغلاط، من اشياء منا مزبوطه على الانترنت. تقرا اشياء على الانترنت منا مزبوطه او ما بتتاقلم مع الجو اللي انت فيه، فدايما بتخسروا نبات من وراء هالشي. فانا قلت لا، بدي اعمل حسب تجربتي وحسب خبرتي واشياء مجربه ونزلها للعالم اذا هن حابين يشوفوا وحابين يعرفوا. طيب هذا انا كان كل شيء عن الكيوي، ما عادش عندي شيء اقوله. هذا الشمس عم بيضرب بالعين. بنشوفكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة.